alors le balman nyokuma segu tungara les politologues de Biniroka an balimaw ala be Mali fait anga mogo keme mun fagara bunti no ye douanza mara e mokti région konnana tiete musote français de do français yere boraki jo ala sisa amay ou te dor la malien faga kokui aye bo le 20 janvier anga français dégagé le 20 janvier 14h pile beka nyoko sur place de l'indépendance la français kata ka ban fi balima après vous be flé de et Figaro de borana mbalimaw mena Figaro ka fenge kala aya la jefolo anga Figaro ta kala Figaro ko la France annonce une frappe sur des dizaines de djihadistes des villageois par des victimes civiles. Plusieurs personnes ont été tuées dimanche dans le centre du Mali. L'armée française disant mardi 5 janvier avoir frappé des dizaines de djihadistes, tandis que les villageois ont une association qui parlait des civils atteints par un appareil non identifié lors d'un mariage. Morobuga konyola wugati minde. Morobuga konyola wugati minde. Billahi utara avion bomu de djigi moroka. Ta befra mo kemeni ko ya befra souffle ni balmaw tete musote français de do anga mango français may balmaw a souffle ko chou dalen fleni ayate chou la chou mo logo le flen rola voilà do bora do kumbe tegere fola do kumbe ka banda o jalaki faso den jugu do kumbe ka banda o jalaki faso den jugu do kumbe ka Assimi Goïta jalaki Mali surasu femi barka be aula français de bora ka galon tike ka noro Mali surasu la ka boni rapport colonnier ka fo djie bengena ko Mali surasu ye criminel de ko Mali surasu be ko ka flaw fara ko Mali surasu tem mo ko chife ko Mali surasu ko ni français bora malla dongo ko Mali surasu be malien de be ba fagala ka Mali surasu ka wulu bota ka josi an ka surasu la mais Mali surasu barka be aula billahi ala wallahi ala mbe baraka baula de mbalimaw Figaro bora ka confirmer de awere akalale Figaro la sanno donc mbalimaw ala de be Mali fait ala be Mali surasu fait français de bora ka fo ko le djihadisou faga village ko ma djihadisi faga de kaye on de faga amaye ou ya mo keme faga Niger ko terroriste de nodo awa faga li fefe be kala be français de noy ko malien ala sago aw sago ay bo 20 janvier français ka taka banfi français galon min tige ga noro anga surasu la anga surasu hake de bole fle français la Mali surasu barka baula Antega Assimi Goïta kelen fokoyi Mali surasu a planton a lakuru amba be de fo mama nika mogobe surasiya la a blay kuna kambe awko ame Mali surasu be de supporter de ante encore régime supporter ante mogo ka samara donay ante wali gloki badu ante mogo ko kala ante mogo batolaye anye ala batola de awamba faso de faire ama faso defensita Franci ama kofla demande ango Franci de kataka banfi faso de njugo munu be ka boka anga jamana la goshi faso de njugo munu be ka boko an mai an de be ka Franci fika ah yena kata be ka Franci ma ante be ka an yerema oh John Taranga mogo keme faka Franci Mali surasi tan wolo vla faka 2016 ou 2015 wati ngakli da anela Français Mali surasi tan wolon fla faka kolu filla de kolu kuma ka terroriste ni utara Mali surasi tan wolon fla faka tan wolon be tan saba u to la we civil do fana faka tugudi Mali surasu be mo faka la ala ka dongo do duguje u be malien do faka muna France be anga surasu anga mo faka foite bala ibeka ani jongura de contrat signé ni français kaira ko ni français malien de faka ko foite boala Malimaw Mamunu beka ibeka defensita mogo beka ibeka batobi ko ibeka tagara ko Mali tomanya ibeka ka wulunu na ka jakumanu munu be no de e rezo safla u kule tila mogo dala de iba foko wuluge ba de o mogo aya blau kuna ka foko ibeka de contrat accord de défense signé ni français ka foko français mana malien faka ko foite boala billahi ala ko français mana malien faka ko foite boala ibeka do contrat signé ni français Ali France tara Mali misiri ci yara nga mo keme fagara awa fo ite bala koy parce que avec contrat de là ani France woleli minge kanade jongura de fola ya signé donc balimaw on to contrat ko la bi ame mu ndoro France ka taka ban fe 20 janvier be ka nyoko sur place de l'impression là abe ka bode Mali jelu wolela Mali fune wolela Mali mogoba be wolela ani Mali somaw ani Mali donsow ah ani Mali forabolaw anga foli ba bela jelingi vraiment mo fana be stra alanya o be fana wolelendo parce que ntese ka todo info donc malien bela jele wolé 20 janvier anga bode anga imagine anga fin to kalambali maw ayere ka namede nye contrat mu fo mo munu sara amogo do to ko Hassan Bari et ses 3 enfants Hassan Bari o fara Fransika bomya Hassan Bari fara ka Boura Hassan fara ka Mamadou Hassan fara Amidou Hassana Boura Ilia et son frère Yero Ilal Oussou Bingel Ama Boyal Ama Kanyal
bon an information de sɔrɔ les jeunes tabikal pulaku a tilancɛ bɛɛ fila de fana ye dɛ faransi ko ko mali armée de bɛ ka filaw faga faransi ye rapport bɔ ka galon tigɛ ka nɔrɔ anw ka sɔrɔsiw la ka wulubɔ ta k'o jɔsi mali sɔrɔsiw la walasa mali sɔrɔsiw kana dɛmɛ sɔrɔ walasa a ka fɔ ko ni faransi y'a ka kasaw kuru ka bɔ mali la don min na ko mali sɔrɔsiw k'u bɛ maliyɛn bɛɛ ban faga la ala de bɔra faransi kɔkɔrɔ bi aw de bɔra kunu ka kule ko mɔgɔ 100 fagara mali armée tɛ ka communiqué kɛ mali armée bɛ se ka communiqué kɛ cogo jumɛn a ma ko ɲɛɲini ka ɲɛdɔn balimaw a bɛɛ tiɲɛ ye dɛ awa denangolon bɛɛ malola bi fɛn min a bɛ to barikaden de ta la i m'a ye an tɛ girin ka don ko la n'an m'a ɲɛɲini fɔlɔ faransɛw yɛrɛ de ka journal Figaro de bɔra ni nin ye bi ko in balimaw k'olu ye ko olu bɔra et puis dɔw bɛ ka sɛbɛn ko bandaw ka réagi bandaw tɛ se ka faransi gɛn n b'o fɔ aw ɲɛna bi aw to président sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mun bɛna faransi gɛn ka ban fɛ yen maliyɛnw de bɛ bɔ mali ye e ta ye cogo min a ye ne ta ye mali tɛ bandaw ta ye mali tɛ Asimi Goïta ta ye anw de olu sigi yen nɔ n'a y'an diya fana olu fana bɛ bɔ yen awa anw de IBK bɔ yen awa anw de bɛ se ka faransi fana bɔ yen en tant que o t'aw kunna mais tubabu jɔnw faso cila fasoden juguw de b'a bila aw kunna ko président de bɛ se ka ko bɛɛ kɛ k'ali sumuni bɔra i kɛrɛnin na ko président de bɛ se k'o sumuni ci faso cilaw de b'o don aw kunkolo la c'est le peuple qui a le dernier mot et Allemagne gɛnna ka bɔ Allemagne dɔwɛrɛ tɛ koyi c'est le peuple qui a chassé l'Allemagne i bɛ jamana o jamana ko armée étrangère bɛ gɛn ka bɔ yen nɔ peuple de bɛ fara peuple n'o ye dugudenw ye anw de kan ka wuli bi k'a fɔ k'an tɛ faransi fɛ ni Asimi Goïta y'a bɔ a da k'a tɛ faransi fɛ u bɛ sanction bi mali kan u bɛ mali économie saboter anw yɛrɛ bɛ tila ka bila Asimi contre la ni bandaw ko bi ko faransi ka kasa kuru ka bɔ mali la n'u ma coup d'état kala ala kana hɛrɛ kan ye u tɛ sɔrɔsi bila ka coup d'état kala dɛ u bɛ e ni ne parce que IBK Jongunda Alpha Omar Konare ani Adama Denkoro fɛn fɛn bɛ yen nɔ ani Bube ninnu olu ye mali sɔrɔ fɛn o fɛn u y'a bɛɛ ta k'a di faransi ma ni faransi ye robinet fermé don min na dɔrɔn o y'a bannen ye mais ni anw ye faransi kɛlɛ faransi tɛ se ka robinet fermé parce que diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko maliyɛnw yɛrɛ de tɛ faransi fɛ mais ni Asimi Goïta tɛ se k'o kɛ anw place la bandaw tɛ se k'o kɛ anw place la don min na irisiw kun kɛlen bɛ ka Allemagne tila fila ye Allemanddenw de wulila ka gabakurun ta k'a fili irisiw ma ko irisiw k'u ka kan b'u fɛ yen ko faransɛw k'u ka kan b'u fɛ yen Allemagne tun ye jamana fila de Allemanddenw de farala ɲɔgɔn kan ka Allemagne libéré Espagne de la k'a ka sɔrɔsiw bila ka taga Maroc nord bɔsa la Espagne président ma sɔrɔsiw gɛn dɛ u ye gabakurun de ta ka Espagne sɔrɔsiw gɛn u ka bɔ Espagne maliyɛnw anw de bɛ se ka faransi gɛn Asimi Goïta tɛ se ka kɛ bandaw tɛ se ka kɛ faransi bɛ ka anw de faga bi o de kosɔn n ka kuma dɔ la a digira dɔw la n ko yɛrɛwoloden t'i jɔ a fa ka du ka ca ɲɛna e fa ka du mana ci ɲɛna bilahi o kɔrɔ k'i t'i fa den ye mun ye maliyɛn den yɛrɛwolo ye i m'a ko yɛrɛwolo debout sur les remparts awa ni tɛ yɛrɛwolo ye nin groupe tɛ diya i ye koyi yɛrɛwolo dɔrɔn de b'a fɛ awa mali mɔgɔba bɛɛ b'an nɔfɛ mali mɔgɔ ɲɛnamabaw mɔgɔ ɲɛnamaw n bɛ segin a kan dɛ mali mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ bɛ anw kɔ an ka bɔ 20 janvier n'a fɔra k'an ka village la mɔgɔ 100 de fagara faransi o jɔra faransi la bi coup d'état kɛra don min na ka IBK gɛn ka bɔ yen faransi ye marifa ci anw ka bisi la ka mɔgɔ kelen faga k'olu filila de don o don faransi bɛ fili ka maliyɛn dɔ faga awa foyi tɛ bɔ a la dɛ parce que accord min b'an ni faransi cɛ hali ni faransi ye Bamako bɛɛ bombarder foyi tɛ bɔ a la ala sago aw sago awa mɔgɔ min bɛ se k'o contrat bɔ yen o tɛ Asimi Goïta ye dɛ o tɛ bandaw ye dɛ o ye e ani ne donc an ka bɔ 20 janvier bilahi mali ye barika jamana di anw de kana an kɔ don an ka jamana la fasoden jugu dɔ wulila f'u bɛ tigɛrɛ fɔ a fɔlen ko mɔgɔ 100 fagara fɔ dɔw bɛ tigɛrɛ fɔ awɔ ka IBK to yen ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ awɔ aw ko IBK ma ɲi a filɛ nin ye ninnu sigilen filɛ mun kɛra ayiwa ala de bɛ bandaw fɛ ala ye bandaw ci de ka na bilahi ala bɛ mali sɔrɔsiw fɛ u kun ka tigɛrɛ fɔ kun de nin ye fɔ dɔw bɛ bɔ ka anw na gosi k'aw bɛ bɔ don o don a ba la France ko nin tɛ faransi nɔ ye dɛ ko mali armée ka wuli fɔ dɔw b'a fɔ ko ni mali armée nɔ don ko k'i jɔ a la faransi bɔra k'ale de don koyi ala aw malola bi aw malola sini aw ni yɛrɛwolo de bɛ ɲɔgɔn na dɛ aw b'a fɔ ko yɛrɛwolo debout sur les remparts ni tɛ yɛrɛwolo ye a tɛ diya i ye koyi ni tɛ yɛrɛwolo bilahi groupe tɛ se ka diya i ye parce que an tɛ Asimi Goïta ka kɛlɛ la an tɛ bandaw ka kɛlɛ la e fa o ka lakana o kana faga ne fa kana faga mali wulu a jakuma an b'a bɛɛ de protéger contre la France parce que la France est un état criminel. La France est là à tuer les Maliens. Donc, Maliens, a bon 20 janvier, on a France dégagé ka ban fi. Jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ bɔ don o don. Contrat ban ni France cɛ a yɛrɛ kalama. Donc, balimaw, o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la, a y'an balimacɛ lajɛ. Le problème au Mali, c'est pas les djihadistes. Le problème au Mali, c'est la France.
même s'ils ne veulent pas l'entendre. Parce que la France a divisé ce pays en deux. À Kidal, il y a toutes les ressources. La France est en train de les exploiter. L'État n'existe plus au Mali. On m'a demandé... Voilà, c'est un Sénégalais. Sénégalais de Boraka Foko, l'État n'existe plus au Mali. On a eu Marfa Takadi Amadou Koufama, ou un Marfa di Iyad Agalima, Francibe Iyad Agalido Gateme, Enne Flaka, Francini Iyad Agalibe Nyogodo. Balima Abado, Franci Jat Geleme Irisu Kanasi en fait Kumina. Fagali mon kera tanto, Bavur mon kera douanza, ni Irisu de Kumbe en fait. Balimao, Irisu manana strasi Kemedrogne, Anouka équipement. Anga Mali Dugokolo sans faire la be Irisu ba be a be contrôlé. Ali Amadou Koufa. Irisoube Amadou Koufa photo taka chi malien beba ye. Irisoube Iyad Agali photo taka ira malien dembela. Irisoube mundo français otado. La Russie est une puissance. Mo fa yenabi. Ni Irisoube en fait bi. Français te fait Irisou kana. Français jatigele be ni banangu bla français kono bi abe sisi. Parce que français ba ni Irisou nana en fait dongo do. Ko dogole fefebe Irisou ba beira malien na. Irisou tara Syrie. Irisou tara ka terroristes photo ta obeka Bachar Assad ka pétrole chouin ka taka di Francima. Ama Bachar Assad go kale teke Franci fait. Faut ka dien ou la teke Franci fait. Mundo parce que Irisoube appareil na ma de bolo, satellite tout bolo, ou information di anga surasuma, ou information di malien dongma, mbalimao, anga wuli anga njo anga faso bolo la bilay ala. Franci de be fagal la de awako fagali munkara ala sago aw sago ko tete musote Franci de do. Munu kumetikera fola kunu, fo do ba fo. Ko qui a frappé, ko qui a tiré, donc on n'y sont déjà encore ni de. Mais ni ko tira ini yere wolo denche, banda oye yere wolo di billahi ala. Mali surasu, wallahi awe yere wolo di. Nawo mali surasu, ama fa asimi goita de. Awo mali surasu ala planton al lakuru, amba bede fou. Ame mali surasi beko, mali porteur d'uniforme amba bela jelen fou. Ame mali de ko, ante moko ko, ante banda ko, ante asimi goita ko, anko mali de, anko anfa ka kisi fagalima. Billahi ala ante mogoga kelade munu me wali samara dona ni wali glogiba dona anda ute nyongo nyasrla anko malidi anga malika ke yere wolo taye yere wolo debout sur les remparts olato ambe bo le 20 janvier 14h beka nyongo sur place de Pranci là nanya boko kelenge ka boko flake ka boko sabake billahi Franci betara nanya boni tugu nyongo na wallahi Franci betara makoron dimina salo makoron frontore ba ko subaba makoron ye ibeka wole ko ibe ka kangarda awnyi parce que ambe boli me ka kante Franci fait oye lebu de Franci bolo no kra dongodo hali Franci tere munu nya Amerique ni anglais ouye parce que tubabu mona donko jama te fait tubabu bo toy ni tubabu ba do ko jama kuru wula kate koko la tubabu bo toy Franci no to toy de mais tubabu mona jama bolé koko la tubabu be sran o konya aboko dabla na an bora dongo don ka bo oye lebu de jiebe na fo Franci ngina comme malien ta ou fait de Franci te fait au de kake. Voilà pourquoi on veut pression kanga présent ka ko kana son ko an ka bo ama e salo comment on appelle Macron, le petit Macron aye ibeka ngole ka kangarda ko ka kangarda awni so ama ka bakuru fili Franci made ama muruta mbolo jeleta mbolo mais femba mbolo ka juguni bom atomique oye ka boko a bala France jama kulu me boko a bala France de ore Franci ere guya oroi no kara ni Franci ka donyo ye dongo do ou somo nous met surasiya la de olu fana betla ka fuka président na aw be kan koroko bla ka ta surasiya la malien ko ku tout fait donc ame boli mu kede o be Franci mo mu me Franci olu fana ba donc afo ko ja ko ka mo mu me surasiya la nu be Mali la kelela ko malien donc tout fait olu fana betla ka wuli Macron contre là voilà le plan qui est là on a to ame boli mu ke ko aba la France amandouye parce que ni djebe ya ye allez surasi munu me Mali la français ka surasi munu me Mali la ou somo munu me Franci olu betla ka fo ko de on abo Mali la ko parce que malien tout fait Franci te fait o de kake plus ambe bo plus français ou nyabe yele Franci ka don ba ye olu ba fo ko somo be surasi la Mali la ko donc comme Macron ku ga mogo la bo ima o ka débuter o be ka commencer ka dibi Macron kro ku ndafa foite Mali to la mbalimaw juru kun karafe o be on de bolobi Mali be aw de bolo bi Mali te wallahi Mali te asimi bolo Mali te banda bolo Mali be peuple de bolo ni peuple wula il so ka président de la ka yininga do na ka be sera jiratige fenkele juma ko jama frentan i kera je mo sugo ni jama bori no fe billahi bi dala ka fali jama kuru o de be fenkele fo awa an jama mo million kele anga bo le 20 janvier angana marfata
angana mogo jeni angana mogo fanene anga bodoro ko aba la France parce que denangolo do be no tubabu jondo ban singoro français fiman do ban singoro munu to shia yere do munu te malien yede e be mogo e ka boko anga France to e kan yere de nodo billahi maliente mo fa yana bi de nyodo fa na ngo mogo chama malien jambe mogo do la billahi nu mogo jatimine parce que munu moke bora jonya la u bora fo Sénégal ni duguwero la kana jonya ke Mali kono France ka pion munu bora fo duguwero la de olu descendant de ban singoro kan singoro la nyakasa ay bon malien yere wolo anga bo ala be Mali fe akira be Mali fe galon ba de kumina noro banda wala galon ba de kumina noro Mali gouvernement na ala e Mali bo sama wuro flanche malien dengere wolo deun aw kana bolo jigide ay denangolon to wonchi la ala u be malo bi u siti se ku gelu waga bi ku be kuma nu be malo kangu yere fagadi parce que kuna shini u be video ke dongo do anga mogo sara jonyu faga ambe fe kado mogo minu do parce que au bolo ko armée malien de noyeni ou kuma fe doro ka Assimi Goïta jelagi wala sa fanga be binchugo mina mais fanga intembi de aw be taka fanga intoy ne mogo ni la fanga ka doro coronavirus bi faga koyi bon malien mogo te Mali fe ala ka beta tien ala ka beke yeko kelenge ala ka barkado Mali la ango Mali de ama fo ala ka barkado mogo kelena de anko anga duwo ye munyi amba pervuru ida kame Mali kola ambe anko de ala ka barkado Mali la na fala ko ala ka barkado Mali la ni te malien abe digila de ima duwo mani mogo chamangi parce que ushia te malien yo ama fo ala ka barkado Assimi Goïta la de anko ala ka barkado Mali la di Mali ala ka Mali kisa jugu toroma mama be Mali fe ala ka barka do la mama te Mali fe ala ka be halaki ay bon 20 janvier la anga France gen ka bo en fe mbalimaw France anga problème be France de ala sago aw sago o sago tigi ala ye aga ba nyogo vraiment